নমস্কার, সুবর্ণা ফ্রম অর্কিড ফ্যাশন। আজকে স্পেশাল ভিডিও থাকছে তানজির বেনারসির উপরে। আরও একটা নামের শাড়িটার আমরা দিতে পারি, সেটা হচ্ছে জামাইবার বেনারসি। সবাই যেটা জানে পপুলার নেম, সেই দুটো নামই কিন্তু আমি আপনাদের সামনে এখানে বলে দিলাম। শাড়িটার প্রাইসও বলে দিই। শাড়িটার প্রাইস থাকবে 3800 অনলি। শিপিং চার্जेस ऑल अक्रॉस इंडिया फ्री फॉर प्रीपेड एंड कैश ऑन डिलीवरी भी पॉसिबल विद एक्स्ट्रा चार्ज। चलून इन्फॉर्मेशन আমি যতটা দেওয়ার দিয়ে दिला। साथ में ये भी बता दूं, एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप करके बुकिंग करना होगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे। सो आप लोग देखते रहिए। अभी मैं पूरा कलर चार्ट आपको पहले दिखा देती हूँ। जो बनारसी मैं दिखाने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर वाली बनारसी है। ये सब बनारस का ही होते हैं। चलिए कलर ऑप्शन पहले देख लीजिए। একটু ক্লোজ করে এবার অনলি কালার অপশনটা দেখা। फर्स्ट कलर दिस इज द वाइडिश मैजेंटा कलर जो होते हैं वो। नेक्स्ट कलर दिस इज द सी ग्रीन कलर। एक ये जा रहा है आपका रेड के ऊपर, मतलब डार्क रेड के ऊपर चिकू कलर। ये जा रहा है येलो के साथ मैरून कलर कॉन्ट्रास्ट। ईच साड़ी डुअल टोन के ऊपर जाने वाली है। दिस वन ब्लैक रेड। ये वाली जा रहा है आपका ऑरेंज पिंक एंड इसका ट्रिपल टोन। ऑरेंज पिंक एंड गोल्डन वाली एक ट्रिपल टोन होते हैं ये वाली जा रहा है नेवी ब्लू के साथ मेहंदी ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट में। और ये जा रहा है आपका पिंक के साथ ऑरेंज वाली टोन। तो ये तीनों जो ये जा रहा है आपको, ये सब कलर जो है मैं आपको अभी ओपन दिखाने वाली हूँ। एक एक साड़ी का जो है बॉर्डर ऑप्शन काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे एक बार क्लोज आप लोग देख लीजिए। ये जा रहा है इसका बॉर्डर सेक्शन। हर एक साड़ी इसी तरीके से जाएगा। मैं आपको एक एक बार दिखा देती हूँ। जस्ट इसका एक बार क्लोज लुक्स देख लीजिए ताकि आप लोगों को लगे। वैसे ओपन हम दिखाने वाले हैं। আর যদিও আমি ওপেন দেখাবো, সেহেতু আপনারা ভাববেন না যে আমি ওপেন কেন দেখাচ্ছি না বা কিছু। প্রত্যেকটা শাড়ি দেখুন ইজিলি আপনারা বুকিং করতে পারবেন। বুকিং প্রসিডিওর তো আপনাদের অলরেডি জানাই আছে। আমি একটু ক্লোজ আগে দেখিয়ে দিই, তারপরে আপনাদেরকে পুরোটাই ওপেনটা দেখাবো আর কি শাড়িটা। জাস্ট লুক। ছোট ছোট ভিডিও করার চেষ্টা করছি যাতে আপনারা পুরো শাড়িটা একদম মন দিয়ে দেখতে পারেন। তার জন্য আমরা ছোট ভিডিও করার চেষ্টা করছি। আগে জাস্ট কালারগুলো আমি একটু দেখিয়ে দিই। দেখুন 5 থেকে 6 মিনিটের মতন ভিডিও হবে, তার থেকে বেশি বড় ভিডিও হবে না। তো এন্ড পর্যন্ত যে অবশ্যই দেখুন, কালার অপশন দেখুন, আপনাদের পছন্দের পিসগুলো আপনারা বুকিং করতে থাকুন। চলুন এই শাড়িটা দিয়ে আমরা ওপেন করা শুরু করি। দিস ইজ আ বিউটিফুল বর্ডার। এখানে কিন্তু পুরোটাই দেখুন একটা একদম ওই যে আলপনা মোটিভের যে কলকাগুলো হয় না, একদম পিওর সিল্ক কাতান দিয়ে এরকম একটা বাইন্ডিং বর্ডার এখানে দেওয়া আছে। তার সঙ্গে যাচ্ছে কিন্তু পুরো বডিটাতে এরকম ছোট ছোট বুটাস করা আছে এরকম ভাবে। আর তার মধ্যে থাকছে এরকম तांचू वीविंग। पूरो শাড়িটাতে एकदम जाल वीविंग, एकदम फुल साड़ी में इस तरीके से जाल वीविंग है। साड़ी का वेट ओनली 950 ग्राम। एंड चलते हैं अभी इसका पल्ला। दिस इज द पल्ला। एकदम टोटाली गोलाप फुलेर একটা ডিজাইন দিয়ে কিন্তু पल्लाटा করা আছে। एकदम गुलाब का एक फ्लावर देके पल्ला किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। साथ में मीनाकारी यहाँ पे कंट्रास्ट में बॉर्डर डाल के इसका हाईलाइट किया गया है। साथ में मैं चलने वाली हूँ इसकी ब्लाउज पीस। ये जा रहा है पूरा ब्लाउज पीस फुल्ली जामेबर जारदोसी जामेबर वर्क के साथ। एंड ये जा रहा है बॉर्डर, जैसा साड़ी का बॉर्डर है वैसे ही सेम बॉर्डर यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, हर साड़ी में जरूरी नहीं है कि ये तांचू ब्लाउज आएगा, कुछ कुछ साड़ियों में प्लेन भी होते हैं। मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ साड़ी का कितना दूर तक आपका वीविंग है, एक बार देख लीजिए। देखिए ये जा रहा है साड़ी का एंड पोर्शन, ठीक है। इतना सा पोर्शन ओनली खाली, देन यहाँ से शुरू हो रहा है पूरा। देखिए यहाँ पे वीविंग। तो अभी हम ना इसका ओपन करने का ये ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए खूबसूरत पीस है, लाइट वेट, एकदम ईजी टू ड्रेप। इवन ब्राइड जो है ना वो भी ले सकते हैं। देखिए लुक्स। दिस इज द पल्ला। ये है इसकी ब्लाउज पीस। जो डुअल टोन है इसको दिखाने के लिए साड़ी ओपन करना जरूरी होते हैं। दैट्स वाई জাস্ট ডুয়াল টোনটা বোঝা যাচ্ছে তোমরা। बस एकदम लाइट वेटेड একটা শাড়ি। यू कैन फील कि इतना भारी लुक्स का साड़ी आपने पहना है ये आप फील नहीं कर पाओगे। साड़ी इतनी ज्यादा खूबसूरत रहेगा। ये जरा इसका पूरे के पूरा लुक्स एकदम पूजा के लिए ये सब साड़ियाँ आप लोगों के पास जाएगा। ईच साड़ी जो है इस बार का हमारी जो स्पेशल ऑफर आप सबके लिए, 2 दिन हमें टाइम देना पड़ेगा। साड़ी में हम फॉल पिको करके भेजेंगे। अभी इस बार का पूजा का जो हमने अभी ये लिया है तो हम ये साड़ी जो है फॉल पिको करके ही भेजेंगे। जिनको फॉल पिको नहीं करना है माइनस, वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ माइनस हो जाएगा फॉल पिको के लिए, ठीक है। 3800 दाम है।
तो फॉल पिको अगर नहीं करना है तो आपको 3750 प्राइस आएगा। देखिए, ठीक है, जस्ट लुक। इसका प्लीज मैंने यहाँ पे देखा दे रही हूँ, प्लीजটা দেখা যাচ্ছে কি ভালোভাবে? আমি ধরতে পারিনি যদিও শাড়িটা এখনো পুরোটা। এই যে হয়েছে, एंड जस्ट लुक दिस प्लीट, एकदम लाइट वेट का साड़ी है। चलिए चलते हैं अभी जो है हम नेक्स्ट कलर में। ठीक है, नेक्स्ट कलर যেটা আছে আবারও কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, সি গ্রিনের সঙ্গে যাচ্ছে, মানে सी ब्लूर সঙ্গে একটা গ্রিন টোন দিয়ে করা। এটা सी ब्लू में एक ग्रीन देके किया हुआ है। जस्ट लुक, এই টোনটা দেখা যাচ্ছে কিনা একটু ফলো করবি, ঠিক আছে? एंड दिस इज द टोन, ओके, इट्स अ वेरी कूल। एंड इसका भी ब्लाउज पीस में भी कांचू नहीं रहेगा, ये जरा इसका ब्लाउज पीस। चलिए नेक्स्ट वाली जो कलर ऑप्शन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये जरा आपका रिसीव करो बरং কথা বলো। ये देखिए रेड है, चेरी रेड के ऊपर चीकू कलर का धागा के साथ आपका वीविंग किया हुआ है। ठीक है, चीकू कलर का धागा के साथ रेड वाली का जो है वीविंग किया हुआ है। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल पीस, दिस इज द पल्ला, ग्रांड पल्ला। ये जरा इसका पूरा लुक, दिस इज ब्लाउज पीस फुल्ली तांची के साथ, ये बॉर्डर जरा है। एंड इसी के साथ मैं आपको इसका बॉडी भी दिखा देती हूँ। देखिए बॉडी कलर जरा ये वाली कॉन्ट्रास्ट, ये है, देखा जाच्छे कॉन्ट्रास्ट। ओके, चलते हैं हमारी जो है नेक्स्ट वाली कलर ऑप्शन। नेक्स्ट कलर ऑप्शन देखिए, ये जा रहा है आपका येलो कलर। इसको आप मस्टर्ड येलो बोल सकते हो या फिर आप नॉर्मल भी बोल सकते हो, किसी में भी दिक्कत नहीं है। एंड ये जो है येलो के ऊपर आपका ऑरेंज वाली एक टोनिंग है, इसकी ऑरेंज नहीं सॉरी पिंक वाली जो टोनिंग है वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये जरा ग्रैंड ब्लाउज पीस जो तांचू वीविंग के साथ है, और ये जरा इसका पूरा बॉडी वाली लुक्स देखिए। यही टोनिंग जब आप साड़ी वेयर करेंगे आपके सामने रिफ्लेक्शन इसी टोनिंग का आएगा, येलो के ऊपर पिंक वाली। প্রত্যেকটা শাড়িতে ঠিক এই একই রকম ভাবে কিন্তু টোনিংটা আসবে। যারা বুকিং করছেন সবাইকে বলবো একটু 2 ডেজ টাইম দিতে হবে, এই সময় ফল পিকো হতে একটু সময় লাগবে। ফল পিকো করেই পাঠাবো, যেহেতু আমাদের তরফ থেকে আমরা এটা আপনাদেরকে ডিক্লেয়ার করছি। এটা অ্যাকচুয়ালি করার প্রয়োজন নেই যদিও, কিন্তু আমি এই জন্য করছি যারা ফল পিকো করাতে চান না তারা কিন্তু মেনশন করবেন যে আপনারা ফল পিকো চান না। ব্ল্যাক উইথ রেড কালার, এটা ব্ল্যাক না নেভি ব্লু বলতো, ব্ল্যাকিশ ব্লু টাইপ লাগছে, আবার ব্ল্যাকও লাগছে, বর্ডারটা কালো আছে। না ওই যে মিডনাইট ব্লুটা হয় না লাইক দ্যাট, ওরকম মনে হচ্ছে যেন। এটাকে ব্ল্যাকই বলতে হবে কারণ মেরুন বলেই হয়তো কালারটা এ হচ্ছে, রিফ্লেক্ট হচ্ছে। নেক্সট ওয়ান ये वाली जा रहा है একদম ডার্ক, মানে রেড আর অরেঞ্জের মিক্স वाला যে কালার হয় একেবারে সেই কালারটা। এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, সঙ্গে যাচ্ছে এটা। প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু ডুয়াল টোনের মধ্যে থাকবে, ঠিক এই একই রকম ভাবে, ভীষণ সুন্দর। একদম ক্লোজ দেখা যাচ্ছে তো? ওকে, আমি কিন্তু এডিট করব না, আমি একদম র ভিডিও ছাড়বো যাতে কাস্টমারদের বুঝতে, যারা আছেন তাদের কখনোই বুঝতে অসুবিধা না হয়। আমি চেষ্টা করি ওটাই করার। আমি কখনো ভিডিও খুব জোর হলে এডিট করলে একটা ওই ফোন নাম্বারটাকে অ্যাটাচ করে দিই, লাইক ফলো করার ওই এটাকে স্টিকারটাকে অ্যাটাচ করি। বাকি আমার ভিডিওটা যেটা থাকে না আমি একদম অ্যাকুরেট রাখার চেষ্টা করি। তার কারণ হচ্ছে আপনারা বুঝতে পারবেন, কারণ পরে কখনো আপনারা ব্লেম করলে আমার কাছে তার অ্যান্সার থাকবে না। দ্যাটস ওয়াই আমি সবসময় চেষ্টা করি। আচ্ছা, ভিডিওতে যে কালার দেখতে পাচ্ছেন তার মধ্যে কিন্তু একটু 19-20 যেতে পারে। তার কারণ হচ্ছে কখনো কখনো ভিডিও রেজুলেশনে দেখবেন কালারটা কখনো লাইট আর ডার্ক আসে। নেভি ব্লুতে মেহেন্দি গ্রিনের একটা টোন। প্রত্যেকটা শাড়ি একদম অনবদ্য কালেকশন। ওয়েডিং কালেকশনে যারা নিতে চাইছেন তাদেরও বলবো চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিন। এই যে কালেকশনটা আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের কাছে বিগত 8 বছর ধরে এটা চলছে, 8 বছর ধরে। এবার আপনি বলতেই পারেন এত পুরনো ডিজাইন, অ্যাকচুয়ালি এই ডিজাইনগুলো এতটাই ফেমাস এখনো চলে, তো সেই বিষয়টাই আপনাদেরকে বলবো। এর যে জরিটা আছে না এটা কিন্তু লাইট গোল্ড জরি, মানে কিছুটা সিলভারিশ কালারের একটা এফেক্ট দেবে। এই যাচ্ছে এটা বডি কালার টোন। এর প্রত্যেকটা শাড়ি ভীষণ ভীষণ সুন্দর। আমি আপনাদেরকে ফোনে কতটা বোঝাতে পারছি জানি না, আমি নর্মাল ফোন থেকেই ভিডিওটা করি। এই যাচ্ছে এটার পুরো লুকসটা। প্রাইস 3800। যারা ইয়ে করাবেন না, ফল পিকো করাবেন না, অবশ্যই আমাদেরকে একবার জানিয়ে দেবেন। আপনাদের প্রাইস 50 রুপিস করে কিন্তু লেস হয়ে যাবে। চলুন এখানে এইটুকুই। আশা করছি আপনাদের ভিডিও ভালো লাগছে, এবং ভালো লাগলে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন। আবারও দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কালেকশনের সঙ্গে। নমস্কার।